Şimdi Kamerun Yerel Kalkınma Bakanımızla beraberiz. İnşallah bu forumla ilgili, dünyadaki iklim değişikliği ile alakalı, tarımla alakalı sorularımız olacak. Sayın Bakanımız George, hoş geldiniz diyoruz. Vous souhaite la bienvenue ici à Konya au nom de AgriCities. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Bu küresel forumdan beklentisi ne bekliyor acaba? Quelles sont vos attentes de cet événement qui a été fait ici à Konya? Nos attentes, elles sont nombreuses. Nous sommes venus une importante délégation que moi, le ministre, je conduis avec 22 maires. Beklentilerimiz çok. Belediye başkanımızın beklentileri de çoktu. Buraya onun temsilcisi olarak da geldik aynı zamanda. Orada 20 tane belediyenin sorumluluğundayız biz. La première qui est formelle, c'était que nos maires puissent adhérer aux AgriCities et en devenir membres. İlk olarak belediyelerimizin AgriCities kurumuna dahil olmasıydı. Et puis surtout que, profitant du thème qui a été retenu, à savoir les changements climatiques et leur impact sur l'agriculture, considérer que notre pays est effectivement frappé par les changements climatiques qui produisent des effets en termes de désertification, d'inondation et donc toutes choses qui entravent le bon développement de l'agriculture. Nous sommes venus ici pour apprendre des autres pays participants et notamment des communes d'ici. Qu'est-ce que nous pouvions retenir comme pratique que l'on a pour lutter contre les changements climatiques? Qu'est-ce que l'on fait pour que malgré ces changements, l'agriculture continue d'être prospère? Ve bildiğimiz gibi burada buluşmamızın ana sebeplerinden birisi dünyanın küresel değişime uğraması ve bizim ülkemiz de bu değişikliğe uğruyor ve devletimiz de bu değişikliklere maruz kalıyor. Ve bu yüzden buraya gelmemizin sebeplerinden birisi de buradaki bu küresel değişime karşı nasıl karşılandığı ve nasıl faydalar nasıl değiştirebileceğimizi görmek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Peki direkt olarak yerel yönetimleri etkileyen bir durum var mı? Bu küresel iklim değişikliğinin direkt sonuçları olarak neler yapıyorlar mesela? Est-ce qu'il y a directement des causes du coup de ce changement climatique envers les gouvernements et ensuite quelles sont les procédures qui sont entamées pour lutter contre cela? Oui, je confirme qu'effectivement les changements climatiques ont cours dans mon pays. Le Cameroun est situé à la fois dans la zone du Sahel et dans la zone des forêts. Dans la zone sahélienne, on assiste à un phénomène de désertification avec les avancées du désert du Sahara. Donc ce que nous faisons, de ce point de vue, c'est d'essayer de reconstruire les forêts qui ont été détruites. C'est également d'avoir une production qui soit adaptée au contexte de sécheresse. Evet, kesinlikle ülkemizde de bu küresel değişikliğe maruz kalıyoruz. Devletimiz de buna maruz kalıyor. Ormanlarımız bunun değişikliğini tamamen görüyorlar. Ormanlarımızda ağaçlar azalıyor gittikçe. Sahara ülkemize doğru yaklaşıyor. Ondan sonra ülkemizde bunun tekrar inşasına çaba sarf ediyor ve bu inşadan sonra da üretime de başlayacağız. Naturellement, nous essayons aussi de faire en sorte que les gaz à effet de serre ne se développent pas beaucoup. Et donc, nous essayons d'éviter d'aggraver le phénomène. D'autre part, dans les régions forestières, où là également on assiste à des disparitions des forêts à cause de l'exploitation que l'on fait pour l'industrialisation du bois, nous limitons cette exploitation et nous souhaitons et nous ordonnons que les entreprises qui gèrent les forêts, en plus d'abattre les arbres, les replantent. Evet, ülkemizde de ser efelerinden maruz kalıyoruz, gaz efe serlerinden maruz kalıyoruz. Bunun için de çaba sarf ediyoruz. Ağaçlar gün geçtikçe gidiyor, azalıyor ve bunun sebeplerinden bir tanesi de büyük şirketlerin buna sebep göstermesi. Şirketlerimize destek veriyoruz ki bu ağaçları tekrardan koyalım, yere getirelim. Tarımla ilgili özellikle Türkiye ile beraber yapmak istedikleri çalışmalar var mı? Ne bekliyorlar mesela tarımsal anlamda Türkiye'den? Quelles sont vos attentes exactes de la Turquie envers du coup l'agriculture, concernant l'agriculture?
Nos attentes se situent à plusieurs ordres concernant la Turquie au cours de ce voyage. Comme je vous ai dit, la première attente, c'est que les maires qui sont venus changent d'expérience avec leurs homologues turcs, mais c'est également de présenter à la société turque, aux communes et au gouvernement, quelles sont les potentialités de l'agriculture de notre pays, les capacités que nous avons à accueillir des Turcs qui veulent faire l'agriculture chez nous, mais également à dire que nous avons une production agricole qui peut être exportée ici. Nous avons vu que vous avez des transformations de produits basés sur le cacao. Notre pays est un grand producteur de cacao et la Turquie peut acheter ce cacao. İlk olarak belediyelerin buraya gelmelerinin sebeplerinden birisi Türkiye ile bağları sıklaştırmak. Bundan sonra ülkemizdeki potansiyeli ortaya koymak, Türkiye'ye göstermek ülkemizdeki potansiyelleri. Üçüncü olarak ülkemizdeki farklı çeşit ürünleri Türkiye'ye getirebileceğimizi göstermek. Mesela kakao gibi ürünler Türkiye'mizde gelişmiş şekilde üretiliyor ve bunu Türkiye'ye getirme imkanımız vardır. Ve kakao haricinde de farklı ürünleri de Türkiye'ye getirme imkanı vardır. Bunları tanıtmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdik ve buradayız. Teşekkür ediyoruz görüşlerinden dolayı. İnşallah daha geniş bir zamanda Konya'daki sanayi odalarıyla, Türkiye'deki diğer işbirlikleriyle iş adamlarının farklı ortamlarda inşallah buluşurlar. Türkiye ile Kamerun arasında ciddi bir işbirliği olur inşallah. Nous vous remercions de votre participation aujourd'hui et nous espérons que la prochaine fois vous continuerez à venir en Turquie afin de serrer encore plus les bras avec la Turquie, serrer la main avec la Turquie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis et d'avoir permis que ces échanges aient lieu. Je peux vous donner des engagements que d'autres maires viendront ici en Turquie pour s'inspirer de ce qui se fait. Et nous allons inviter des maires turcs à visiter le Cameroun pour que, éventuellement, eux aussi apprennent de nos pratiques. Une fois encore, merci beaucoup aux organisateurs des Africités, merci beaucoup à monsieur le maire de Konya pour la qualité de l'accueil que nous avons reçu ici et sur la manière dont nous sommes traités. Merci beaucoup. Sizlere çok teşekkür ediyoruz ve şunun garantisini verebiliriz ki ileride tekrar Türkiye'ye gelmeyi düşünüyoruz ve bağlarımızı sıkı tutmayı düşünüyoruz ve gelişimimizin sebeplerinden de birisi buydu. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Merci. Merci beaucoup.